रामानुजार्यो मुनिः एतानि तानि भुवनत्रय पावनानि संसार रोग सकलीकरणौषधानि जिह्वातले मलिकानि दातरायां रामानुजेन चतुराण्यमृताक्षराणि रामानुजपदच्छाया गोविन्दाह्वानभाजने तदा यत्स्वरूपा सा जीयान्मद्विश्रमस्थले रामानुजमृणीयामपारदो आदो वेदा प्रमाणं स्मृतुपुरुते देशियासे पुराणे न्याये सार्थं तदन्मा विष्मीयते पूर्वभागः ऊर्ध्वो भागस्तदया गुणविभवरिव्यापने तत्पदार्थो वेदो वेदेश्च सर्वे रामदुपकर्षयन्तव्याजगर्ता सत्त्वोदग्रे सकलभुवनश्लाघनीयैश्चरित्रे तरियं कान्तप्रकटनपरे सारगर्भैर्वचोभिः लोकयतीर्णं वरवरमुने लोकसामान्यदृश्या ध्यानानस्त्वाङ्कलोमिन मे जायतामिक्षिगम्यः वान्ततन्नितान्तशान्तमानसान्तरङ्ग सङ्गमाय मायजैन मुख्यमादिजालकम् भेदभेदकाय सद्युतेन चित्रवस्फुटम् प्रतीयता गवामृतेन निश्चयेन कारणम् महस्तव प्रभञ्जितम् इति स सार्वभौमः नत्वा न त्यागकाले क्षणोऽपि यदि यत्कामे यानकामे चन्दस्यन्दस्वरूपे वासिकमलया भासमाने समाने पादात्पादात्मवाप्तो सकर्गोदनो वीक्षणेन क्षणेन ऋषिं द्विषामे कृष्ण तृष्णा तत्त्वमिवोदितं सहस्रं नागमुनिं विलोक्य प्रसीदमन्तुवृत्तमिचिन्तयित्वा अकुण्ठवद्भक्तरणारविन्दप्रेम प्रकर्षामतिमात्मवन्तं नमः प्रणमतो विपाहकं दयां चिदुर्गं तुलयप्रतिगजरो वज्रदण्डं त्रिदण्डं त्रय्यामाङ्गल्यसूत्रं त्रियुगयुगपदारोहणालम्बसूत्रं सद्विद्यादीपसूत्रं सगुणनैविदां सम्पदां मानसूत्रं प्रज्ञासूत्रं उदानां भजनधर्मणः पद्मनीनाथसूत्रं रक्षासूत्रं मुनीनां हेतुर्वये श्रीवराज भट्टाचार्य